सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल सवारों की, जिनको होना पड़ेगा होशियार क्योंकि हेलमेट छूट और आगाही फराहमी का वक्त अब खत्म हो गया है। आज से मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों को हेलमेट पहनना लाजमी करा दिया गया है। खातीन बुजुर्गों पर भी ये इतलाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के होंगे चालान। ऑटो मार्केट में लेडीज और किड्स हेलमेट मौजूद ही नहीं है, इसलिए शहरी इस पर काफी परेशान है। मोटरसाइकिल सवार अब होशियार हो जाएं क्योंकि हेलमेट छूट और आगाही फराहमी का वक्त खत्म हो चुका है। आज से मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों को हेलमेट पहनना होगा लाजमी। खवातीन बुजुर्गों पर भी ये होगा इतलाक, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले के होंगे चालान। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज से लाहौर में मोटरसाइकिल पर बैठने वाली दोनों सवारियों के लिए हेलमेट का जो इतलाक है उसका लागू कर दिया गया है। आज से मोटरसाइकिल पर जो सवारियां बैठेंगी, बेशक चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 1 दिसंबर से इसका इतलाक जो है वो किए जाना था और पहले मरहले में माल रोड पर इसका आगाज़ किया जाएगा, उसके बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर इसका जो है वो इसको लागू किया जाएगा। मेरे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कानून के ऊपर उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा कि आज से मोटरसाइकिल की दोनों सवारियों के लिए हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है, जो नहीं पहनेगा उसके लिए चालान होगा। आप इस कानून को कैसे देखते हैं? जी, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी को बचाने के लिए है और जितनी मर्द की ज़रूरत है उतनी औरत की भी ज़रूरत है। तो आप समझते हैं कि खवातीन के लिए भी कोई परेशानी नहीं? क्योंकि कुछ खवातीन ने जो है ना खदशात का इजहार किया है कि खातून किस तरह से हेलमेट पहनेंगी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, इंटरनेशनली जो है वो पहना जाता है, आगे वाला भी पहनता है, पीछे वाला भी पहनता है, हमने देखा भी है, तो ये ठीक है। तो आप अपनी मिसेस को हेलमेट पहनाएंगे? बिल्कुल पहनाएंगे अगर तलाक हो। मैम, थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि आप इस कानून को कैसे देख रही हैं, क्योंकि अब आज से तकरीबन शुरू हो गया ये हेलमेट का इतलाक, तो आप कैसे देख रही हैं? मेरे ख्याल में तो लेडीज़ को नहीं पहनना चाहिए, कि बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी पहन के हेलमेट। मेरा नहीं ख्याल कि लेडीज़ के लिए, सिर्फ फ्रंट वाले के लिए ही होना चाहिए। ठीक है जी हाँ, ये वो रद्द अमल है जो आप देख रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून काफ़ी हद तक बेहतर है, इससे दोनों सवारियों के लिए सेफ्टी है, लेकिन खवातीन इसमें खदशात का इजहार कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इससे जो है वो इस्तिस्ना मिलनी चाहिए। जी, अवाम का मिला जुला रद्द अमल इस हवाले से सामने आ रहा है। हसन खालिद आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खातीन और बच्चों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम तो करार दे दिया गया है, मगर शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट मैक्लोर रोड में बच्चों के लिए हेलमेट्स दस्तयाब ही नहीं है। बाइक्स पर बच्चे और सामान संभालें या हेलमेट्स, खवातीन भी परेशानी से दो चार हो गई। हेलमेट्स और मोटर बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट मैक्लोड रोड है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी हेलमेट्स और मोटर बाइक्स खरीदने आते हैं, जहां खवातीन के लिए भी महदूद पैमाने पर हेलमेट मौजूद हैं, मगर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं। लेडीज हेलमेट भी दरामद शुदा होने के बाइस कदरे महंगे हैं। मैक्लोड रोड पर आने वाले शहरी कहते हैं कि मुकामी कंपनियों को बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट्स खरीदने मैक्लोड रोड आए, मगर जब तक बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स दस्तयाब नहीं, इन्हें मोहलत दी जाए। खवातीन ने हेलमेट्स पहनने में हिचकिचाहट और परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि बच्चे और सामान के साथ हेलमेट्स पहनना नहायत मुश्किल है। तो जिसमें पर्दा किया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, वो क्या करेगी? मेहरबानी ये इसको औरतों को छोड़ दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मतलब वो औरतों के लिए अलाउड ना करें। डबल सवारी है, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए हेलमेट, मगर औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। घर की औरत के लिए भी माशाल्लाह 3 अगर जिसके घर औरत हैं और तीनों को डिफरेंट साइजेस आते हैं, अब 3 हेलमेट बंदा कहाँ से लेके आए? तो ये तो या टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कितने डायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ। मुझे गवर्नमेंट 2 हेलमेट इशू करे। कीमती जानों के ज़िया को रोकने और हादसात से बचने के लिए हेलमेट पहनना अजहद जरूरी है। शहरी कहते हैं हेलमेट्स की कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन पर ज्यादा माली बोझ न पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल के इलाकाई बेंचेस ना बनाने के खिलाफ आज से 1 हफ्ते की मुकम्मल हड़ताल की कॉल का मामला। लाहौर हाईकोर्ट बार का पंजाब बार की हड़ताल की कॉल से इजहार लाताल्लुकी करने हुए अदालतों में पेश होने का ऐलान सामने आया है। पंजाब बार काउंसिल ने इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ आज 3 से 9 दिसंबर तक सूबे भर की अदालतों के बाइकॉट का ऐलान कर रखा है। उन्होंने ऐलान किया था कि हुकूमत के इलाकाई बेंचेस न बनाने के मामले पर वकला बतौर एहतजाज
عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران نے پنجاب بار کونسل کی ہڑتال کی کال سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وکلاء معمول کے مطابق ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کا تاریخی ورثے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا رویہ، شہریوں نے حکومت وقت کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے شاہانہ اعلان کو مسترد کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیے سعید احمد سعید کی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تاریخی اور قومی اثاثے کی حامل عمارت گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر جنگل لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے پیش نظر پہلے مرحلے میں دیواروں پر لگے جنگلے اور خاردار تاریں اتارنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ حکومت وقت کے اس فیصلے کو عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تاریخ کی حامل گورنر ہاؤس کی فول پروف سیکورٹی کے نام پر بنائی گئی کئی فٹ طویل دیواریں گرانے کا فیصلہ عقل مندانہ نہیں۔ دیواریں توڑ کے بنانے پہ انہوں نے پیسہ لگا رہا ہے، وہی کسی غریب کو دے تو اس کے کام آئے، تو یہ فضول بنی ہوئی دیواروں کو توڑنے کا کیا فائدہ؟ جو دیوار ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سیکورٹی ہے، لیکن گورنر ہاؤس دکھانے کے لیے آپ کو گورنر ہاؤس اندر کی جانے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ اس کو دیکھنا چاہے تو جا کے اس کو اندر دیکھے، تو اندر جانے کے لیے تو اجازت نہیں دے رہے۔ حکومت کو چاہیے کہ دیواریں مت گرائیں، اندر جانے کی ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہمیں اندر بھی پتہ چلے اندر کیا ہے، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ فیصلہ ختم کر دیں۔ ہماری سیکورٹی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ دیواریں توڑیں، ان کو چاہیے ان کو ایسے رہنے، ہم ایسے ایزی فیل کر سکتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف بچت اسکیمیں تو دوسری جانب دیوار گرا کر نئے جنگلے لگانے کے فیصلے کی منطق سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے گورنر ہاؤس کے دیواریں توڑنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ عام شہریوں کو مین بلڈنگ کے اندر جانے کی اجازت دے، نہ کہ دیواریں گرانے کا حکم۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے 100 دنوں میں ہی ناکام ہو گئی، ملک کی کوئی سمت نہیں۔ عمر اسلم کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ آپ کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا اصل چہرہ دیکھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ دھاندلی پر بھی کمیشن بن چکا ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ لگے، اور آپ کے جو کنٹینر والے دعوے تھے وہ بھی قوم کو پتہ لگے۔ حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 100 دنوں میں صرف بینسوں کی نیلامی کامیابی سے ہوئی۔ 100 دن کی جو کاروائی ہے اس میں اپنا کیا ہوا ہے، بھینسوں کی نیلامی بڑی کامیاب طریقے سے ہوئی ہے۔ کل خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کٹے جو ہے لوگوں کو دوں گا۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ قرضہ نہ لینے کا نعرہ لگانے والے کشکول اٹھا کر IMF کے پاس چلے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ IMF کے پیچھے نہیں چھپیں گے، نیائی صاحب کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں قرضہ نہیں لوں گا، پھر وہی IMF، پھر وہی کشکول۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ میرٹ کے دعوے داروں کی حکومت میں چپڑاسی کی طرح IG تبدیل کیے گئے۔ کراچی میں ایک IG تبدیل ہوا، اب چپڑاسی کی طرح IG تبدیل ہوتے ہیں، پٹواری کی سفارش نہ ماننے پر DC تبدیل ہوتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 مہینے سے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ شہباز شریف کو آج 60 دن ہو گئے گرفتار کیے ہوئے، ایک پائی کی جو ہے وہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار روپے کی قدر اتنی کم ہوئی اور ڈالر مزید مہنگا ہوتا گیا۔ موجودہ مہنگائی سے ہر پاکستانی پریشان ہے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ عمر اسلم۔ ادھر چیف جسٹس پاکستان نے PKLI میں بچوں کے جگر کی پیوندکاری نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ قوم کے 34 ارب لگ گئے لیکن علاج کی سہولت فراہم نہیں ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانیے ملک اشرف کی رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے PKLI میں بے ضابطگیوں پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، PKLI کے سربراہ ڈاکٹر جواد ساجد، سابق CEO ڈاکٹر سعید اختر، چلڈرن ہسپتال کی ڈاکٹر ہما ارشد اور DG نیب شہزاد سلیم سمیت دیگر افسر پیش ہوئے۔ ڈاکٹر جواد ساجد نے عدالت کو بتایا کہ PKLI میں بچوں کے جگر کی پیوندکاری فی الحال ممکن نہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا۔ جگر پیوندکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ ان لوگوں کے خلاف ابھی تک نیب میں ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کے باوجود ڈیم کے لیے 10 ارب روپے اکٹھے نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ وہ جگر پیوندکاری کے لیے آگاہی مہم چلاتے۔ ڈاکٹر ہما ارشد نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر سعید اختر کے پاس گئیں تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر سعید اختر سے PKLI سے متعلق سوالات کیے تو سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ ڈاکٹر جواد ساجد نے عدالت کو بتایا کہ بڑوں کے جگر کی پیوندکاری PKLI میں مئی میں ممکن ہو سکے گی۔ ملک اشرف، سٹی 42۔
सुप्रीम कोर्ट ने मंशा बम केस में एलडी और जिला हुकूमत से कब्जे के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि शहरी इलाकों में पटवारी और तहसीलदार सिर्फ करमाई के लिए तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरियों के प्लाट्स पर गैर कानूनी कब्जे करने पर मंशा बम के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत की। डीसी सालेहा सईद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर रेवेन्यू को मुखातिब किया और कहा कि बताएं कि खाता और खतौनी क्या होता है, शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तस्लीम किया कि अंदरून शहर पटवारी और तहसीलदार तैनात करने का कोई कानून मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार महमूद अशरफ का कहना था कि रजिस्ट्री के मुताबिक वो अराजी का मालिक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहर के अंदर जायदाद की खरीदो फरोख्त डेड सेल के जरिए हो सकती है। रजिस्ट्री पर गवर्नर हाउस लिखने से गवर्नर हाउस लिखने वाले का नहीं हो जाता। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बताया कि मंशा बम की अराजी के रिकॉर्ड के मुताबिक 1992 में मंशा बम ने 32 केनाल अराजी खरीदी जो बाद में फरोख्त कर दी। मंशा बम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को कब्जा LDA ने देना है। चीफ जस्टिस ने अदालत में पेश होने वाले साइलिन को हिदायत की कि वो मंशा बम से मुतल्लिका अराजी के हवाले से पुलिस के बनाए गए शिकायत सेंटर से रजू करें। मलिक अशरफ, सिटी 42। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम में दी एजुकेटर्स एलीट कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। तलबा ने खेलों के साथ चारों सूबों की सकाफत में रची बची परफॉर्मेंस पेश करके हाजिरीन को खूब महसूस किया। द एजुकेटर्स एलीट कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स डे के दूसरे रोज तुलबा ने एरोबिक्स, रस्साकशी और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तुलबा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत में रची बसी परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव एलीट कैंपस मोअज़्ज़म खान कलियार, प्रिंसिपल समीरा अहमद समेत एलीट कैंपस के दीगर असातिज़ा शरीक हुए। असातिज़ा का कहना था कि तुलबा की सलाहियतें उजागर करने के लिए खेलों का इनेकाद बेहद जरूरी है। तो ये एक मोटिवेशन है हम सब के लिए, सेहतमंद माशरे के लिए, कि हम इन गेम्स में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ग्राउंड्स में लाते हैं। बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ उनकी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उनके साथ अरेंज की गई हैं। स्पोर्ट्स गाला तकरीब में तुलबा के वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौका पर तुलबा का कहना था कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद तसलसल के साथ होना चाहिए। मैंने रेस में हिस्सा लिया, मुझे बहुत मज़ा आया है और अभी सिंपल रेस भी 4 क्लास की होने वाली है। स्कूल वालों को चाहिए कि हर साल ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं, इस तरह बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तकरीब में शरीक असातिज़ा का कहना था कि बच्चों की मुनासिब नशो नुमा के लिए तालीमी सरगर्मियों के साथ खेलों का इनेकाद भी अशद जरूरी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर साले सईद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात जानिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड शाहिद महबूब की सरबराही में ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। तजावजात कायम करने पर 8 अफराद पर मुकदमात दर्ज करवाए गए, जबकि भारी मशीनरी से दुकानों के थड़े और गैर कानूनी शेड और बोर्ड को मस्मार कर दिया गया। जबकि एसी शाहिद महबूब ने रायवेंड के इलाके मौजा झुग्गिया में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके 50 केनाल अराजी वागजार करवा ली। एसी सिटी अहमद रजा भट्ट ने शाह आलम मार्केट का दौरा करके तजावजात का जायजा लिया और यूनियन के नुमाइंदगान से मुलाकात भी की। तजावजात हटाने के लिए दुकानों की निशानदही की गई। इस मौके पर एसी सिटी का कहना था कि शाह आलम मार्केट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आखिरी मरहला 2 रोज में शुरू किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से भी शालीमार लिंक रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रेवेन्यू, MCL और महकमा पुलिस के अमला ने भी शिरकत की। ऑपरेशन में दुकानों के बाहर लगाए गए गैर कानूनी स्टॉल्स और रेडियां कब्जे में ले ली गई। मनावा के इलाके में सीवरेज का नाकिस सिस्टम, गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाके में वबाई इमराज फैलने का खदशा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर किसी गांव के नहीं बल्कि लाहौर की यूनियन कौंसिल मनावा के हैं, जो सफाई के दामों का मुंह चढ़ा रहे हैं। अहले इलाका का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज का निजाम खराब है, जिसके बायस बीमारियां फैल रही हैं। गलियों में जमा रहने वाले सीवरेज के पानी की वजह से गुजरते वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये मसला हमारा जो जाती है ना, ये काफ़ी अरसा दराज से है। किसी भी नुमाइंदे ने इस तरफ खास तवज्जो नहीं दी। इत्थे पानी पीने वाला नहीं हैगा, मस्जिद में जाने वाला रास्ता नहीं हैगा। 3-4 साल तो तकरीबन असी इससे गंद विच रह रहे हैं। चेयरमैन यूनियन कौंसिल मनावा मलिक अलीम मुजीद आवान का कहना है, सीवरेज के काम के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने बिल मंजूर कर लिए थे, मगर नई हुकूमत ने काम रुकवा दिया। सारे फंड जो है मंजूर हुए हुए हैं, गलियाँ मंजूर हुई हुई हैं, ये फंड रिलीज नहीं कर रहे, टेंडर भी लगे हुए हैं। तो इन्होंने जब से 3 महीने से हुकूमत ये जो आई है, इन्होंने सारा काम रोका हुआ, बंद किया हुआ।
اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں سیوریج کے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ کیمرامین رضوان ملک کے ساتھ عثمان خان، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ گلشن راوی اور مہلکہ علاقوں کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ریاض منصور ویلفیئر میڈیکل سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سعود بٹ کی رپورٹ۔ گلشن راوی ایچ بلاک میں مخیر حضرات کے تعاون سے بنائے جانے والے ریاض منصور میڈیکل سینٹر کا افتتاح ڈائریکٹر گولڈن پرل کمپنی عبدالرشید اور ان کے اہل خانہ نے کیا۔ اس موقع پر صدر میڈیکل سینٹر مدثر محمود بھی ہمراہ تھے۔ عبدالرشید سمیت دیگر مہمانوں کو میڈیکل سینٹر کا دورہ کرایا گیا، جہاں انہوں نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صدر میڈیکل سینٹر مدثر محمود کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر پرچی فیس صرف 50 روپے رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے والدین کے ٹریننگ کیمپ کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ بچوں کی عادتیں غلط ہیں، اس لیے کہ والدین کی جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی، عادتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اویئرنیس نہیں ہوگی، کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ میڈیکل سینٹر کا آغاز او پی ڈی سے کیا گیا، جہاں بعد ازاں گائنی، ڈائلسس سمیت دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ سعود بٹ، سٹی 42۔ ڈریم گارڈ ڈیولپرز کے آفس کا کالا شکاکو انٹرچینج پر افتتاح کر دیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کالا شکاکو انٹرچینج پر ڈریم گارڈ ڈیولپرز کے آفس کا افتتاح پرائیویٹ سوسائٹی مالکان چودھری اورنگزیب اور شاہد مغل نے فیتہ کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر سینئر رہنما پی ٹی آئی واسق حماد، بلال افضل اور محمد راشد بھی موجود تھے۔ واسق حماد کا کہنا تھا کہ ایسے گارڈن پرل گارڈن کہنا بروہا فارمز کے ساتھ بطور ڈیولپرز کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کے خوابوں کو تحفظ فراہم کرنے اور صاف شفاف پراپرٹی کی خرید و فروخت کے عزم سے کمپنی کا افتتاح کیا ہے۔ ایسے گارڈنز اور ایگری ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کالا شکاکو میں فیملی فیسٹیول اور نیشنل نیزہ بازی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے پلے ایریا جبکہ ثقافتی نمونے بھی پیش کیے گئے۔ تفصیلات جانیے بسام سلطان کی رپورٹ میں۔ ایسے گارڈنز اور ایگری ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ میلے میں شہزادہ ملک محمد عطا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سی ای او ایسے گارڈنز شعیب افضل ملک، بابر راجہ سمیت فیملیز نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے سٹالز اور پلے ایریاز بنائے گئے تھے، جس سے بڑے اور بچے خوب محظوظ ہوتے دکھائی دیے۔ ساتھ ہی نیشنل نیزہ بازی مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر صحت مند کھانے کے سٹالز اور باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ گفتگو کرتے ہوئے محمد بابر کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد فیملیز کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا اور ثقافتی روایات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں ہم نے ولیج کا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایگری ٹورزم جو ہے وہ پرانی اپنی ثقافت کی طرف واپس لے کے آ رہا ہے اور ان کو ایک کیمیکل فری زندگی کی طرف، خوراک کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ ایسے گارڈنز میں منعقدہ نیزہ بازی کے مقابلے میں ملک بھر کی 40 سے زائد ٹاپ ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں موٹر بائکس اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ادھر لبرٹی مارکیٹ میں پاک ویلز کی جانب سے کار میلہ سجایا گیا۔ 2000 سے زائد گاڑیاں خرید و فروخت کے لیے پیش کی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اب گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوئی آسان۔ لبرٹی مارکیٹ میں پاک ویلز کی جانب سے استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے کار میلہ لگایا گیا، جہاں گاڑیوں کی پاک ویلز کی جانب سے انسپیکشن کر کے خرید و فروخت کی جاتی رہی۔ پاک ویلز کے سینئر ایگزیکٹو مارکیٹنگ ہیڈ عبد الوہاب نے کہا کہ پاک ویلز اپنے کسٹمر کو بغیر نقص کے گاڑیاں فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں 660 سی سی سے لے کر 3000 سی سی تک کی گاڑیاں دستیاب ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو ہم نا سرٹیفائڈ گاڑیاں پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ سرٹیفائڈ گاڑیوں سے مراد یہ کہ وہ نان ایکسیڈنٹل ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، کنڈیشن ان کی جینوئن ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں کسی خامی کے بغیر اچھی قیمت پر گاڑیاں پیش کی گئی۔ گاڑیاں فروخت کرنے والے افراد نے بھی کار میلے کے اہتمام کو سراہا۔ ان سے ایزیلی جو ہے نا بندہ گاڑی پرچیز کر سکتا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، تو ہمیں تو یہاں پہ بہت اچھا لگا ہے۔ اور رینج میں بھی ہے، گاڑیاں مہنگی بھی ہیں اور سستی بھی ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی، ہر کیٹیگری کی گاڑی ملتی ہے، آپ کے بزنس کو کافی اچھا اپروچ ملتا ہے۔ پاک ویلز کے سینئر ایگزیکٹو مارکیٹنگ ہیڈ نے کہا کہ کار میلے کا انعقاد ہر ماہ کیا جائے گا۔ کیمرامین ایڈی ملک کے ساتھ شارف ندیم، سٹی 42۔ شہر لاہور کے بابوں کے بھی شوق نرالے، کینال روڈ سے رائیونڈ روڈ تک ونٹیج کار اینڈ بائکس ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ نوجوانوں نے بھی خوب موج مستیاں کی۔ مزید جانتے ہیں راؤ باسط کی رپورٹ میں۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، شہر لاہور کے بابوں کا بھی شوق نرالا، نوجوانوں کے ہمراہ من موجوں پر اترا ہے۔ ترنگ اور امنگ کا ہر انداز ایسا اوف اللہ دیکھا نہ جائے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو اس سے بھی ہمیں ارن ہوگا ہم وہ اس پہ یوز کریں گے چیریٹی پہ،
मशहूर लोगों को हम जो है ना व्हील चेयर्स देते हैं सारा साल। रायवेंट रोड नाना हाउस की तरफ जाएगा जहाँ पे सारे गाड़ियों की नुमाइश करेंगे, ठीक है, और इनकी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे बताई जाएंगी। आइए चलते हैं कैनाल रोड से रायवेंट रोड की तरफ विंटेज क्लासिक बाइक पर। इस वक्त मैं इस बाइक में बैठा हूँ। ये कोई मामूली बाइक नहीं है, ये है मैचलेस 41 का ये मॉडल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना पुराना मॉडल एक नौजवान के पास। इनसे जानेंगे इनके मालिक से इनके क्या तासुरात है, उनको शौक कैसे लगा। ये हम छोटे से होते थे, हमारे वालिद साहब के पास होती थी, उनकी तरफ से देख के हमें शौक डाला है, तो हमें क्या हम भी इस तरह का शौक फिर करें। रैली अपनी मंजिल हाउस ऑफ नानास पहुंची, जहां शहर लाहौर की तारीखी सकाफत के हवाले से मुनफरिद फेस्टिवल सजाया गया। मेरे वालिद साहब बनाते थे, 2004 में फौत हो गए थे, तो मैंने सोचा उनकी याद में कोई म्यूज़ियम बनाया जाए, तो इसको हाउस ऑफ नन्नास के तौर पर हमने 2011 में शुरू किया। बच्चों ने भी खूब सेल्फियां और पिक्चर्स बनवाई। दिलफरेब, दिलकश और दीदा ज़ेब नायाब विंटेज क्लासिक बाइक और कार रैली अपनी मंजिल हाउस ऑफ नाना पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव बासत अली, लाहौर। अब आपको बताएंगे रहीम स्टोर बाबरा टाउन ब्रांच पर माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर वाबरा टाउन ब्रांच पर इस्लामी कुरानंदाजी की तकरीब में मजीद 3 खुश नसीबों आसिफ मुनीर, साजिद और मिस शर्मीन का कुरान निकला, जबकि पिछले कुरानंदाजी के विनर्स में CEO राना अख्तर महमूद ने उम्रा पैकेज तकसीम किए। इसके अलावा सवालात के जवाबात देने वाले शहरियों को भी इनामात से नवाजा गया। CEO रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद ने इस्लामी कुरानंदाजी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से काम के लिए हमें चुना, और जब हमने स्टार्ट किया था तो 60 लोगों से स्टार्ट किया था। आज अल्लाह का फजल है कि चौथा साल है, हर साल 10 लोगों की तादाद बढ़ रही है, और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 100 लोग इससे मुस्तफीद होंगे। उम्रा पैकेज जीतने वाले शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया और रहीम स्टोर की इस काविश को सराहा। हम बहुत खुश हैं, रहीम स्टोर वालों के शुक्रगुजार हैं। बहुत खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम मेरा उम्रा का वो टिकट निकला। यही कहना चाहूँगी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आइंदा भी ऐसा होना चाहिए। इस्लामी कुरानंदाजी पूरा महीना जारी रहेगी, जिसमें 100 से ज्यादा शहरियों को कुरानंदाजी के जरिए उम्रा पैकेज दिए जाएंगे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ नासिर अली, सिटी 42। रुक करेंगे वाबडा टाउन का, जहां पर यूनाइटेड कंपनी के CEO ज़ियाउल्लाह चौधरी की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल नात और समा का इनेकाद किया गया। मजीद जानने के लिए देखिए अली रजा की रिपोर्ट। यूनाइटेड मोटर्स के CEO ज़ियाउल्लाह चौधरी की रिहाइशगाह पर महफिल नात और महफिल समा का एहतमाम किया गया। इस नूरी महफिल में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नात ख्वां हजरात की जानिब से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातिया कलाम पेश किया गया। पाकिस्तान के मशहूर कवाल और इनके हम नवा की जानिब से कवाली पेश की गई। लाहौर के मुख्तलिफ डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सनाउल्लाह चौधरी, आबिदुल्लाह चौधरी और ज़काउल्लाह चौधरी ने खसूसी शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर दरूद और सलाम भी पेश किया गया और पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन जुनैद गुज्जर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वकार सिद्दीकी के बेटे की शादी की तकरीब, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वकार सिद्दीकी के बेटे की शादी की तकरीब मॉडल टाउन डी ब्लॉक ग्राउंड में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, महर इश्तियाक अहमद, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। अरकान कौमी असम्बली राना मुबश्शिर इकबाल, अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली, समीउल्लाह खान, साबिक MPA अली हैदर, नूर न्याजी, माजिद जहूर, लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह भी शरीक हुए। खातीन अरकान असम्बली सादिया तैमूर, राबिया नुसरत, डिप्टी मेयर सवाती खान, चौधरी बिलाल, एजाज हफीज, महर महमूद, ताजिर रहनुमा मियाँ उस्मान, चौधरी आमिर सिद्दीक, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नासिर चौहान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़ीर चौहान ने भी शिरकत की। तकरीब में चौधरी अली अदनान, चौधरी अदनान अहमद, कबीर ताज, अब्दुल हमीद चंद नंबरदार, चौधरी फैज़ रसूल, नई मीर, मिर्ज़ा इखलाक अहमद, मिर्ज़ा नवीद, सलाहुद्दीन पप्पी ने भी शिरकत की। शुरका की जानिब से नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद भी दी गई।
اب آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اسلحہ سپلائی کرنے کی کوشش ناکام، ملت پاک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولیاں برآمد کر لیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سید علی کی مطابق ملت پاک پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں اظہر اور اکمل شامل ہیں۔ ملزمان علاقہ غیر سے اسلحہ لا کر لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 37 بندوقیں، 17 پسٹلز، 16 ریوالور اور 2000 کے قریب گولیاں برآمد کیں۔ آگے بڑھیں گے، گلوریا گیلری گلبرگ میں ہاتھ سے بنی اشیاء کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین نے ہاتھ سے بنی اشیاء کی نمائش لگا کر شہریوں کے دل موہ لیے۔ گھروں میں تیار کردہ خوبصورت جیولری اور مختلف مصنوعات نے نمائش کو 4 چاند لگا دیے۔ ایک روزہ انٹرپرینیور کنیکٹ کے سلوگن سے لگائی جانے والی گلوریا گیلری نمائش میں خواتین نے ہاتھوں سے بنی چیزوں کو پیش کیا۔ نمائش میں آنے والے خریداروں نے خواتین کی محنت کو خوب سراہا۔ مڈل مین جو ہے اکثر ایکسپلائٹ کرتا ہے، پیسے نہیں دیتے ان سے کام کروا کے، تو ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے اسٹال کا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں ہمارا سارا یہ ہاتھ کا کام ہے اور سارا پاکستان میں بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کو گورنمنٹ لیول پہ بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ شوق اور محنت سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، جن کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہیں۔ We have a platform جس پہ ہم لوگ ساری پاکستان سے جیولری اکٹھی کر کے ڈفرینٹ سٹیز سے ایک پلیٹ فارم پہ، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہے اور پاکستان کی ڈفرینٹ کنٹریز میں جو چھوٹے اسکیل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ ہینڈ میڈ جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی نظر آ رہی ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہے، بہت زبردست۔ نمائش میں لگی چیزوں کو کسی نے انجان کہانی قرار دیا تو کسی نے ثقافت کی خوبصورتی کو زندہ رکھنے کی کوشش۔ انٹرپرینیور کنیکٹ، یہاں پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کی خواتین میں کتنا ہنر ہے۔ اگر ان کو موقع دیا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنا لوہا منوا سکتی ہیں۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ توقیر اکرم، لاہور۔ ادھر سکھ چین کلب گلبرگ میں QF آرٹ پروڈکشن کے زیر اہتمام نیو ٹیلنٹ کے لیے میوزیکل فیشن شو کا اہتمام کیا گیا۔ نوجوان فنکاروں نے جہاں اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا، وہیں ریمپ پر اپنے جلوے بھی بکھیرے۔ تفصیلات جانیے زین مدنی کی رپورٹ میں۔ سکشین کلب گلبرگ میں ہونے والے میوزیکل فیشن شو میں شائقین سمیت اداکاری، ماڈلنگ، گلوکاری کرنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے اپنے فن کو ابھارا۔ ماڈلنگ کے شوقین نوجوان لڑکے لڑکیوں کی سلیکشن بھی کی گئی اور انہیں ریمپ پر کیٹ واک بھی کروائی گئی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں مغربی اور مشرقی انداز کے ملبوسات زیب تن کے ریمپ پر اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے رہے۔ فنی صلاحیتوں سے مالا مال نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ایکٹنگ، ماڈلنگ اور گلوکاری کے لیے ایسے شوز معیاری پلیٹ فارم ہیں جن سے وہ اپنی صلاحیتوں کو خود اعتمادی کے ساتھ منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ چھٹی کے روز لاہوریوں نے مچھلی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے فش شاپس کا رخ کر لیا۔ اپنی اپنی پسند کی فرائی مچھلی، گرل اور سٹیم فش تیار کروائی اور فیملیز اور دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا۔ اتوار کی چھٹی اور ہلکی سردی میں گرما گرم مچھلی مل جائے تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب چھٹی کے روز کون اتنی محنت کرے، ایسے میں خیال آتا ہے فش شاپس کا۔ جی ہاں، سیزن کمانے والوں نے اپنی دکانیں سجا لی اور لاہوریوں نے بھی ادھر کا ہی رخ کر لیا۔ فضا میں مچھلی فرائی کی خوشبو گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی۔ چٹپٹے کھانوں کے شوقین کالا رہو بام مچھلی پر ہاتھ صاف کرتے مصروف دکھائی دیے۔ کسی نے فش فرائی کھائی تو کوئی گرل فش اور اسٹیم فش کے مزے لیتا رہا۔ لاہوریوں کا کہنا ہے کہ اس خوشگوار موسم میں مچھلی کے ساتھ ساتھ تفریح نے چھٹی کا مزہ دوبالا کر دیا۔ آپ کو بتائیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ قصور کا 3 فٹ کا دلہا وسیم لاہور کی 3 فٹ کی سدرا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ شادی کی تقریب میں عزیز و اقارب اور دوستوں نے اس خاص جوڑے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عثمان الیاس۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا اس شادی کی تقریب کے حوالے سے۔ بالکل، شادیوں کا سیزن ہے اور اس شادیوں کے سیزن میں کئی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ساری زندگی یاد رہ جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بنایا گیا ہے۔ اور میں اسی طرح ایک شادی پہ موجود ہوں جہاں پہ جو وسیم ہے اس کی ہائٹ 3 فٹ ہے اور اس کو اپنی دلہنیا مل گئی ہے اور آج وہ اپنی دلہنیا لے کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ قصور سے یہ دلہا آیا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ اس کو اس کی دلہنیا کس طرح سے ملی ہے۔ تو وسیم بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو دلہنیا آپ کی کیسی لگی؟
कसूर से आए वसीम बताओ आपकी उम्र कितनी है? 30 साल उम्र है मेरी। हाँ जी। और 30 साल तक आपकी दुल्हनिया आपको नहीं मिली और आज फाइनली लेके जा रहे हैं, तो कैसा महसूस? सब्र का फल मीठा हुआ है। सब्र का फल मीठा हो गया। अच्छा, तो क्या प्लान किया है आगे जिंदगी को लेके? आगे रब बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अच्छी लाइफ गुजरेगी। अच्छा, तो फैमिली में हो रही है शादी के बाहर है? नहीं, बाहर है। बाहर है जी। तो किसने ढूंढा ये रिश्ता? बस मिल ही गया है, बस रोटी मिल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि वसीम यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रहा है और 30 साल की उम्र में उसकी अपनी दुल्हनिया मिल गई है। दुल्हनिया का नाम सिद्रा है और वो एक गुड़िया लग रही है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझसे भी बात करेंगे। सिद्रा, आप बताओ आप कितने खुश हो? सिद्रा शर्मा रही है और मैं भी इनके पास खड़े होकर इसी तरह बात करूंगा कि इनका ये मानना है कि हर दुनिया में जो शख्स है उसके लिए कोई ना कोई बनाया गया है और आज वसीम को भी उसकी सिद्रा मिल गई है। और इसी तरह जो लोग हैं जो कहते हैं कि उनमें हामियां हैं, ये कुछ है, तो इस वजह से अगर परेशान हैं तो इनको देख के वो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसलिए जी उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अजमेर टाउन सोसाइटी में फैमिली फेस्टिवल 2018 का इनेकाद किया गया। फैमिलीज बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वालिदैन ने सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से मुनकिदा फैमिली फेस्टिवल को खूब सराहा। अजमेर टाउन हाउसिंग सोसाइटी में फैमिली फेस्टिवल 2018 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में बच्चों ने खूब झूले लिए और पपेट शो से महसूस होते रहे। अच्छा बेटा, थोड़ा आप भी लगाइए। एक साइड पे कुकिंग प्रिपरेशन की टेस्टिंग चल रही है। फेस्टिवल के इफ्तिताह सदर अजमेर टाउन शाहिद सिद्दीक, सेक्रेटरी जनरल मलिक जहूर और रहनुमा PTI राशिद सिद्दीक खोखर ने किया। फेस्टिवल में शरीक फैमिलीज का कहना था कि अजमेर टाउन इंतजामिया की ये काविश काबिल तहसीन है। बड़े छोटे बड़े बूढ़े सब ही माशाल्लाह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। यही पैगाम देना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कि आपस में मिलजुल के रहें। अगर मिले जुलेंगे तो हमारा माशरा भी अच्छा होगा, आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। फेस्टिवल में आए बच्चों ने भी भरपूर हल्ला गुल्ला किया और कहा कि इस तरह के फेस्टिवल रोज होने चाहिए। हम ट्रेन पे गए और यहाँ आए और वो जो जंगल जंप पे गए और यहाँ सबसे अच्छी चीज वो ट्रेन ही है। अजमेर टाउन फैमिली फेस्टिवल में जहां खानों से बड़े लुत्फ अंदोज हुए, वहीं बच्चे भी ईद के दिन की तरह खुश नजर आए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। उधर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश 5वें रोज भी जारी रही। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ रंगों के हसीन इम्तजाज को देखने के लिए पार्क का रुख किया। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। गुले दाऊदी की नुमाइश को देखने आए शहरियों का कहना था कि रंगारंग खूबसूरत फूलों को देखकर आंखें चमक उठी हैं। खूबसूरत और अनोखे रंग देखने वालों की आंखों को फरहत बख्शते हैं। बेहतरीन एक इवेंट है कि लोगों को पता चले कि बहार का या खज़ां का जब मौसम आता है तो उसमें कितनी खूबसूरती है। इतने अच्छे कलर है कि इनको देखकर खुदा की याद आ रही। नुमाइश की डिजाइनर मिस शाइस्ता खावर का कहना था कि इस साल की नुमाइश में गुले दाऊदी की 250 के करीब अक़साम रखी गई हैं। इस साल का थीम जिंदगी है क्योंकि हर एक रंग जिंदगी के खुशी और गमी के लम्हात को जाहिर करता है। एज ए डिज़ाइनर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन के अंदर चेंज लाया है। इसमें कुछ स्पाइरल है, कोई मूवमेंट है, कोई रिदम ऐड किया है और वही गमले वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ लाइफ, आई हैव डिपिक्टेड लाइफ इन दिस पैसेज। नुमाइश में खूबसूरती से सजाए गए फूलों ने शहरियों को अपना गर्विदा बनाए रखा। इंतजामिया के मुताबिक नुमाइश मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं चुबुर्जी दारुल शिफा सेंटर में गुलाफ काबा, मुँह मुबारक समेत तबरुकात आला की ज़ियारत कराई गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की ज़ियारत की। देखते हैं हसन खालिद की रिपोर्ट। पूंछ रोड पर वाक़े मरकज़ रूहानियत दारुल शिफा सेंटर में मक्का और मदीना से आए तबरुकात आला की ज़ियारत कराई गई। इन तबरुकात में गुलाफ काबा, रोज़ा रसूल की चादरें, मुँह मुबारक, खाना काबा के दरवाजे पर लगा ताला और हिजाज मुकद्दसा के बर्तन। इस मौके पर पीर उस्मान गनी दारुल शिफा सेंटर के बानी मियाँ ताहिर याकूब और मियाँ कैसर याकूब भी मौजूद थे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तबरुकात आला की ज़ियारत से अपने जज्बा ईमानी को जिला बख्शी। पीर उस्मान गनी का कहना था कि जिस चीज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है वो दुनिया और माफिया से अजीज तर हो गई। इन तबरुकात आला की ज़ियारत करने से बहुत सी बरकत समेटी जाती हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के हैं जो कि 1299 हिजरी के हैं और जो वो वाले हैं वो है 1243 हिजरी के। तो ये मुझे अता हुए हैं और ये माशाल्लाह मुझे काबा म्यूज़ियम से अता हुए हैं और ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर की चादरें हैं। ये मुझे माशाल्लाह मदीना म्यूज़ियम से अता हुई हैं।
मियां ताहिर याकूब नक्शबंदी ने कहा कि खाना काबा और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करदा मुकद्दस अशिया से हसूल बरकत खलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा कराम की सुन्नत रही है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज इन तबरुकात आला को देखने का मौका मिला है। पीर उस्मान साहब ने ये शर्फ बख्शा हमें कि हमको हम इसकी ज़ियारत कर सके और इसकी दारुल शिफा की वजह और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका फैज़ मिला और इसकी बरक़ात इंशाअल्लाह समेटने का मौका मिला। तबरुकात आला की ज़ियारत का सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहा, जबकि इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हसन खालिद, सिटी पॉइंट। इमाम बारगाह गुलिस्तान अब्बास इकबाल टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नात ख़्वानों ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया कलाम पेश करके महफिल को मुनव्वर किया। तू बड़ी सखी है फातिमा मोहसिन अली है फातिमा। इमाम बारगाह गुलिस्तान अब्बास इकबाल टाउन में महफिल मिलाद का एहतमाम मलिक ज़मीरुल हसन की जानिब से किया गया। महफिल में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि नात खानों ने बारगाह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। ये चादर तत्हीर है माँ ज़हरा का कसीदा हर बेटी के सर पर ये रिदा है। महफिल में नात खानों ने नातिया कलाम पेश करके शुरकाए महफिल के दिलों को ऐसा मुनव्वर किया कि हर कोई आपके हजूर दरूद शरीफ के तोहफे भेजे बगैर न रह सका। महफिल मिलाद में अल्लामा हसन मेहदी नकवी ने खिताब में शान मुस्तफ़ा और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। जो हरम है, जाए पना है, जहान हैदर है, खुदा का घर भी यकीनन मकान है। आगे बढ़ेंगे, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स पंजाब किलर्स ने पाकिस्तान आर्मी और वापडा ने हायर एजुकेशन कमीशन को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाफिज शहबाज की रिपोर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में असाब शिकन मुकाबले के बाद पंजाब कलर्स ने आर्मी की मजबूत टीम को शिकस्त देकर चैंपियनशिप का सबसे बड़ा अपसेट कर दिया। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पंजाब कलर्स की टीम पूरा वक्त खेल पर छाई रही। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहने के बाद पंजाब कलर्स ने पेनल्टी शूटआउट पर आर्मी को 2-1 से शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।